Good morning everyone. Now we will learn about our new lessons. In the chapter 24, it's about the solar system. Or in bahasa, it means sistem tata surya. Ya, jadi kalau udah belajar sistem tata surya ini, nanti di sini kita akan belajar berbagai jenis benda-benda langit yang ada di dalam tata surya kita. We will learn about what is the solar system and what is it made up of. We also learn how our sun and how our planets, and we will learn about what is the other object that we can find in our solar system. So, before we start our lesson today, please open your textbook page 152. Are ready? Yeah, okay. Now we will learn first about what makes up the solar system. Apa saja yang menyusun sistem tata surya kita? Yeah, there are so many objects that we can find in our solar system. First, that we can find in our solar system is sun. Do you know what is sun? Yes, in bahasa it means matahari. Sun is the central object in our solar system. Jadi matahari itu adalah pusat dari tata surya kita. And all the object is around the sun. Jadi semua benda-benda langit itu akan mengelilingi matahari. Includes the 8 planets, ya. We already know there are so many planets in our solar system, not only Earth, bukan hanya bumi saja, tapi kita punya 8 planet di dalam tata surya kita. And also in our solar system we have moon. Each planet will have their own moons. Oke, jadi setiap planet itu pasti akan punya bulannya masing-masing. Earth and also 8 planets will revolve the sun. Jadi bumi dan juga planet-planet yang lain itu pasti akan mengelilingi matahari. And as we know, sun is a star. That is the largest star in our solar system. Why? Because it can give out their own light. But planets and also moons does not a star because they do not give out their own light, ya. Jadi matahari itu termasuk ke dalam bintang karena dia dapat menghasilkan cahaya sendiri, sementara planet dan bulan itu bukan termasuk bintang karena tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Okay, now we will learn first for our sun. Our sun is a star. A star is a huge ball of hot gases that gives off its own light. Jadi matahari itu adalah sebuah bintang yang merupakan bentuknya itu seperti bola besar yang sangat panas dan dapat menghasilkan cahayanya sendiri. The sun is the only one of many stars that we can see. It is an average size of star. The sun looks so big to us because it is so much closer to Earth than the other star. Jadi matahari itu bisa tampak sangat besar karena dia jaraknya sangat dekat dengan bumi dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Okay, until this I hope you will understand. Now let's continue. Besides of sun, earth, planets, and also moon, there are other objects that we can find in our solar system. That is comets. Please open your textbook, page 154. In page 154, we will learn about the other object in our solar system. The first is comets. This is the shape of comets. Comets has made up of ice, gas, dust, and also rocky particles. Jadi komet itu terbuat dari es, kemudian gas, dan juga dari partikel-partikel debu dan juga
batu, ya. So, comets has two parts. The first is the central parts of comets that we call that as nucleus of comets. Jadi ini adalah bagian pusat dari komet yang kita sebut dia sebagai nucleus. And the second part is the tail of comets atau ekor dari komet tadi. Okay, that is for comets. Now let's learn. We can see comet tail from Earth because it's lighted by the sun. Jadi kita dapat melihat ekor komet itu dari bumi karena ekornya itu memantulkan cahaya matahari, cahaya yang berasal dari matahari. And then, but when it's far away from sun, it's hard to see from Earth. Tapi ada saatnya ketika komet ini sangat jauh letaknya dari matahari, sehingga ini sangat sulit terlihat dari bumi. Okay, now let's learn about the orbital of comets. Okay, this is the orbit of comets. Jadi ini adalah orbit dari comets. Comets also like Earth and other planets, they will revolve sun. Jadi komet itu sama seperti planet dan juga benda-benda yang langit yang lain, mereka itu akan mengelilingi matahari. Nah, tetapi ada sebuah keunikan dari komet ini. First, let's see. The tail get longer when the comet closer to the sun. Ya, jadi ketika komet ini kamu perhatikan ya, ini adalah ekornya dan ini adalah nukleusnya. Ketika komet ini semakin dekat jaraknya kepada matahari, maka ekornya ini akan semakin panjang. Makin dekat ke matahari, maka ekornya akan semakin panjang. But the tails are always directed away from the sun. Tapi satu hal yang unik lagi, komet ini ketika mengelilingi matahari, ekornya itu akan selalu menjauhi matahari. Jadi ketika dia mengelilingi matahari, yang pertama makin dekat ke matahari, ukuran ekornya akan makin panjang, tetapi akan selalu menjauhi matahari. Ya, jadi yang akan mendekati matahari itu adalah nukleusnya, yang akan menghadap matahari itu adalah nukleusnya. This is the unique characteristic of comets. Nah, let's learn about the other object that we call asteroid. Okay, asteroid we can find in the asteroid belt. Most of asteroid belt are found between Mars and Jupiter. Jadi sebagian besar asteroid itu letaknya itu ada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Yeah, although some asteroids can found close to Earth, but the most asteroid is found between Mars and Jupiter. Jadi walaupun ada beberapa asteroid itu yang bisa dijumpai dekat dengan bumi, tapi pusatnya itu terletak antara planet Mars dan planet Jupiter. Now let's see the real shape of asteroid. Yeah, let's see. Asteroid has irregular shape of rocks and metals. Jadi bentuk asteroid itu sangat tidak beraturan dan dia berasal dari batu ataupun logam. Jadi asteroid ini tersusun atas batu dan juga logam dan bentuknya itu tidak beraturan. And they also have smaller size than planets. Ya, jadi ukurannya juga lebih kecil dibandingkan ukuran planets. Most of asteroid belt found between Mars and Jupiter. And do you know there are so many asteroids in our solar system? Okay, in Mars and Jupiter we can find around 45,000 asteroids. Imagine 45,000 only asteroids between Mars and Jupiter. Jadi banyak sekali asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Kira-kira ada 45.000 asteroid. Ya, so many ya. Okay, now let's see for the third. It's called meteoroids. Ya, meteoroids
are the small pieces of rocks in the space that have broken off from planets or asteroids. Jadi, meteoroid itu adalah bagian kecil atau batu yang kecil yang ada di luar angkasa yang berasal dari pecahan-pecahan planet ataupun asteroid. Ya, makanya itu akan membentuk meteoroids. But meteoroids has many names, ya. Jadi meteoroid ini punya banyak sekali nama, tergantung tempatnya di mana berada. Ya, jadi tidak selalu namanya adalah meteoroid. Walaupun bentuknya sama, tetapi dia punya nama-nama yang berbeda. Now let's learn. Okay, this is the picture of meteoroid, meteor, and meteorit. Ya, teacher yakin pasti kamu pernah sekali mendengar nama meteor atau orang-orang biasa sebut namanya itu adalah bintang jatuh. Jadi bintang jatuh itu sebenarnya adalah meteoroid, tetapi namanya berbeda. First, let's see. When meteoroid still in the space, ketika meteoroid itu masih berada di luar angkasa atau di tata surya, namanya tetap meteoroid. Ya, meteoroids when still in the space, it's called meteoroid. But when the meteoroids falls and go into our atmosphere, ketika meteoroid ini jatuh dan memasuki atmosfer bumi, ya, still in our atmosphere, and they will burn up, the name will change into meteor. Jadi ketika meteoroid tadi memasuki atmosfer bumi, dia akan terbakar dan namanya berubah atau disebut dengan nama meteor. Nah, tetapi ketika pembakaran di meteor ini ada beberapa meteor yang tidak terbakar. The not burning up meteor will fall down into earth that we call meteorite. Ya, jadi meteoroid ketika masih berada di luar angkasa, meteor ketika sudah berada di atmosfer dan terbakar, kemudian meteor yang tidak terbakar dan masuk ke permukaan bumi itu disebut meteoroid. Meteorit ya. Jadi banyak sekali sebutan-sebutan untuk meteoroid ini. Okay? Now, let's see about the arrangements and the movement of planets in the solar system. Please open your book page 157. Oh, before that, we will learn about the difference between asteroids and meteoroids. Asteroid is the large piece of rock, but meteoroids is the broken piece from asteroids and comets and also from planets. Asteroid has orbits, and it made from metal and rock. But meteoroids has smaller size, even though they also made from rocks and metals. Okay, that is the difference between asteroids and meteoroids. Now we will learn about the arrangement of planets. Yeah, as we know, we have 8 planets in our solar system. Jadi di sistem tata surya kita itu kita punya 8 planet. Ya. First, the closest planet to the sun it's called Mercury. After that, Venus. After that, Earth. And then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. This is the 8 planets that we can find in our solar system. And where are we? Yes, we are live in the Earth planet. We are live here. Yeah, because only an Earth that has the good temperature so the living things can live. Karena hanya di bumi saja yang punya temperatur udara yang baik dan terdapat oksigen sehingga makhluk hidup bisa bertahan hidup. And then let's see about the orbital. Yeah, all of the planets, all of the
object in our solar system will have an specific elliptical path. Jadi setiap planet itu akan punya orbit atau dia akan punya lintasan yang bentuknya itu elips. Elips itu mirip seperti lingkaran yang disebut sebagai orbit. So all of the planets will around the sun. Jadi setiap planet ini akan mengelilingi matahari di dalam orbitnya, ya. So orbits is the elliptical paths that planets use to revolve the sun. Okay, I think that's all about our lesson today. I hope you understand. If you feel I faster to teach you about these lessons, you can watch this video more and more, or you can pause and while you read your book. And after that, please do your textbook in page 158 until 159 and send your answer to me personally. Okay, thank you. This is our lesson until today. I hope you understand and God bless you.